Sarap akong lumi. 1 tablespoon of cornstarch. Mix. Then, Chinese pichay. Yan. Then, Nila yung kapilian. Puro basic. Nila tatlo. Yan po. Wala din mo na may gita. then Hindi na mong mapalingot. 15 glasses of water. Dali, chopstick. Hanggang na maluto yung ano. Una muna yung ano, karne. Palambutin at saka Chinese ba na? yung pansit. Itlog. 2 pieces. Bali mo nagmana ka nag-safety kan ba? Crab. Paghilom na mo. Na akong pansit na lumi. Itlog. 2 pieces. Then, palambutin yung karne hanggang na maluto. Then, add the Chinese pichay rin. You put the 20 glasses of water. Then, 1 tablespoon of cornstarch. Mix well. May magic sauce. Ang perfect man. Mami, lumi. Lumi. It's a lumi. Sarap akong lumi. 1 tablespoon of cornstarch. Mix. Then, Chinese pichay. Yan. Then, Nila yung kapilian. Puro basic. Nila tatlo. Yan po. Wala din mo na may gita. then Hindi na mong mapalingot. 15 glasses of water. Dali, chopstick. Hanggang na maluto yung ano. Una muna yung ano, karne. Palambutin at saka Chinese ba na? yung pansit. Itlog. 2 pieces. Bali mo nagmana ka nag-safety kan ba? Crab. Paghilom na mo. Na akong pansit na lumi. Itlog. 2 pieces. Then, palambutin yung karne